गोंयकारांनो, हांव आंद्रे वेगस वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक्स RGP. आज ह्या मिडियाच्या माध्यमांतसून हांव सांगूं तुमकां आयलां की हांवें RGP कित्याक सोडली काय म्हणून. जायते जाण म्हणटात की हांवें RGP सोडली ते म्हाका बोटलो मेवलो. सांगचें म्हटल्यार मुद्दो की RGP हांवें सोडली बिकॉज फायनान्शियल प्रॉब्लेमाक लागून. कित्याक फायनान्स म्हणटा ते मेन, आनी फायनान्साचेर जेन्ना हांवें सुप्रीमो तुकाराम तेजे कडेन हांवें म्हजो मुद्दो घातिल्लो आनी ताका जायते फावटी म्हटलें की बाबा ते फायनान्साचेर म्हाका क्लियर दी, कित्याक म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सींत कितें फायनान्स हें जालां तें हांव जाणासलो आनी म्हजो कॉर्डिनेटर जाणासलो. हे फायनान्साचेर म्हाका तें कांय सेटअप दिवंक ना. वयल्यान तो चिंतूंक लागलो की ते कॉर्नर मिटिंगाक ते बॉक्स बरयता तेजो हिसाब म्हाका तेजो हिसाब नाका आसलो. म्हाका कॉर्नर मिटिंगाचो 19,000 जो हिसाब आसलो तो खंय गेलो, कसो गेलो तें म्हाका जाणा जावंक जाय आसलें. आनी बाकीचे जे इलेक्शनाक कितें मोडलें तें हांवें तें म्हाका RGPंतल्यान म्हाका एक पयसो म्हाका मेळूंक ना. जें हांवें मोडलें तें म्हाका जे कार्यकर्ते आसले तेंचें डोनेशन हांवें म्हजें हितून हांवें चलयलें. आतां दुसरें म्हणटात की इंडिया एअरलायन्स म्हणलें कितें. आतां जायते गोंयकार म्हणटात की इंडिया एअरलायन्स म्हणजे काँग्रेस. इट्स नॉट काँग्रेस. आमी जेन्ना आझाद मैदानाचेर जेन्ना आमी इंटरव्यू बायट दिल्लो प्रेस कॉन्फरन्स दिल्लें तेन्ना आमी म्हटलें की आमी खंयचेय पार्टीक आमी सपोर्ट करचे ना. आमी सपोर्ट करतले जे NGO गोवा सेव करता पळय तांकां आमी सपोर्ट करतले. पूण हे गोवा सपोर्ट करपाक आतां लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचें इलेक्शन आहा तितून 1:1 जावपाक जाय आसलें, विच इज नॉट देट. इट इज 2:1. हो 2 खंयचो आयलो. जेन्ना सगळ्यो पार्टी नॅशनल पार्टी एकठांय जावन तेंची कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें आसता पळय ते बाजूक धरून ते सगळे एक जाल्ले आहात. कित्याक BJP नाका म्हणून गोंयांत आमच्या. हितून तुमी गोंयकार भावानो तुमी म्हाका सांगात की एक RGP फाटी सोडून हाव ही कॅन लीड गोवा अँड गोवन्स सेंट्रलाक व्हरपाक. हितून म्हाका एक सांगचें म्हटल्यार तो म्हणटा आमी तरी जिखून येयले जाल्यार तें साध्यच ना, आमी इंडियन एअरलायन्सीक सपोर्ट करतले. अरे बाबा तूं आतां सपोर्ट करना तूं मागीर सपोर्ट करपाक कित्याक लेवपाक इंडियन एअरलायन्साचें लेवपाक. तेचे बरें तर तूं BJPक सपोर्ट कर मरे. BJPचो तूं सपोर्टर म्हणून तुमी जाणात. तुमी सपोर्टर तुका इंडियन एअरलायन्स कित्याक जाय त्या दळाक तूं जिखून येयले जाल्यार. हो म्हजो एक मुद्दो. दुसरें सांगचें म्हटल्यार आमचो चायवालो म्हणटा खंय सेंट्रलाक म्हणटा ना खाएगा ना खाने को दिएगा. आनी हांगा आमचो रिजनल पार्टीचो सुप्रीमो तुकाराम म्हणटा ना जिकूंगा ना दुसरे को जिकाने को दिएगा. म्हणजे तूं सांगूंक सोदता कितें गोंयकार बाबा. तूं चिंतता की गोंयकार सगळे पिशे आनी तूंच शाणो म्हणून. म्हणजे तूं फोकस सोडटा की गोंयची वोटां फोडपाक. ना जाल्यार तूं दाखय मरे तुजो जर खरो एकवट आहा गोंया सांबाळपाक जाल्यार आज गोंया सगळे रिजनल पार्टी एकठांय जाल्ले आहा. तेंच्या वांगडा तूं उबो राव आनी दाखय तुजी कापासतात. हय हांवूय तुमच्या सांगाता आसा म्हणून. जिखून येयलो म्हणटकच तूं सांगता आपूण तें सारकें न्हू तुजें. आयकता. आनी दुसरें म्हटल्यार मनोज बाब तूं सजमता तुवें सगळें सांगलें तुजें आयकलें आनी लोक आयकता म्हणून नॉर्थाक तूं बसला मरे. तुवेंय कॅन्डिडेट, कॅप्टन विराटोय कॅन्डिडेट. नॉर्थाक लागून तूं सावथाचो कॅन्डिडेटाक तूं फोडटा. कॅन्डिडेट केन्ना कॅन्डिडेट फोडटा रे. तुवें चिंत मरे त्याच बोटीन तुवेंय आसा म्हणून. तर तुका नॉर्थाक लागून सावथाक कित्याक फोडचें आसलें. कित्याक तूं जाणाय सावथाक इंडियन एअरलायन्सीसान सारको स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट दिल्लो आहा कॅप्टन विराटो म्हणून तूं भियेलाय. म्हणून तूं नॉर्थाक लागून सावथाक तुजें भाशणां ठोकताय.
पूण लोक सगळो जाण जाल्लो आसा तूं कितें सोपताय तें सारकें ओ फाल्स तें आतां मरे कालचे पयले तूं व्हिडिओ व्हायरल जाला मरे हा हो पळय हो व्हिडिओ व्हायरल पळय तुजो रेसिप्ट नंबर आहा 525 हा तुजो विरेश बाब म्हणटा आपूण कंप्लेन घातला म्हणून तो कंप्लेनाचेर तूं म्हाका सांग 525 रेसिप्ट नंबर कोणाचो तो तुमी प्रूफ करात मरे जाता जाल्यार गोंयकारांक सारको मार्ग दाखयात दिशाभुली करनाकात दिशाभुली करून तुवें जायते जोडले ओवरसीसा कडल्यान तुवें जोडलें खाल्लें आतां तुजें पोट भरलें आतां तुजें माफ भरलां आयकता गोंयकारांक 50% जाणा तूं खंय आहा आनी कसो आहा पळय तो आनी तशेंच ओवरसीज ते UK आहा पळय 25% तुजें उरिल्लें आहा आनी तें सवका कशें काबार जातलें तें तुकाच तुज्याच पांयाचेर तुवें कशी कुराडी मारली ती तें तुकाच कळटलें देव बरें करूं म्हणटा आता तुमचे आरजीचे कितले जाण मेंबर्स जॉईन जाला तू म्हणजे थ्रू आउट गोवा पळय जॉईन जाला आमचे सपोर्ट कितले जाण करता आमचे सपोर्ट कितें करतात ते पळय आमचे ओपनली सपोर्ट कोणाक करना कित्याक करनात आज म्हजो कॅन्डिडेट तेवेन 5 लाख तेवेन घातिल्ले आरजीच्या एका इलेक्शनाक लागून तेन आपली 25,000ची सर्वीस तेवेन सोडली आनी तो ते सोडली आनी जेन्ना आजी तेन्ना तेजें काम गेलें तेन्ना दुसरे कंपनीन जॉईन जालो तेन्ना म्हणपाक लागलो तूं आरजीचो मनीस आमी तुका घेयनात कित्याक तूं पॉलिटिकल हितून आहा आतां ताका काम लागलेलें आहा म्हणून ताका हांवें आपयल्लो यो रे बाबा आमी इल्लो बायट घेया पळय म्हणपाक लागलो एक ज्यो म्हणजे येतले बायट घेतले सगळे वयतले आपूण पॉलिटिकल हितून उबो रावतलो म्हजे फॅमिलीचें कितें हा मनोजान इतलें आश्वासन दिल्लें की कांय बी नाका आजी पळयता सगळें पळयता म्हणून कितें आहा कोण कोणाक पळयना काम जालो वयस मेलो कित्याक लागून सोडले ते आजी हांवें कित्याक लागून सोडली काय म्हणटा हांवें आजी लागून सोडली की हांवें इनिशियल सांगली मेन हेतू आसलो म्हजो आजी हांव आजी कित्याक जॉईन जाल्लो आजी फर्स्ट जॉईन जाल्लो त्या बेनावलीची फर्स्ट मिटींग जाली तेन्ना जेन्ना फर्स्ट मिटींग जाल्ली तेन्ना म्हाका हांव कन्विन्स जालो आनी हांव आजी जॉईन जालो जायतेच आमी वावुरले ओके जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना मनोजान आपल्याचो कलरूच बदललो मरे अरे मेन म्हणटा कितें मनी टॉक्स बुलशीट वर्क्स है की ना तो पयसो आहा थिंगा सगळें चलता जेन्ना पयशाचो हिसाब मागलो तो टेलिफोन घेवपाचें बंद केलें मरे तेवेन एक फावटी हांवें तेन्ना काय ताका कॉर्नर मिटिंगाचेर तेन्ना पयशाचो हिसाब मागलो त्या वेळार तो म्हाका वॉट्सॅपाचेर फोन करून व्हिडिओचेर यो म्हणपाक लागलो व्हिडिओचेर आनी अशे पयशे हालोवन म्हाका दाखोवपाक लागलो अरे पयशे कोणाचे तुजे हा तुज्या कश्टाचे पयशे आमचे मेहनतीचे पयशे मरे तुवें 1 रुपया दिवंक ना मरे आमकां हिंगा इलेक्शनाक रावपाक आनी आमचे जोडलेले पयशे तूं घेवन वयले आनी पयशे आमकां वॉट्सॅपाचेर हालोवन दाखयता हा हें सारकें खंय रावलो इलेक्शन हांव गोंया वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीचो कॅन्डिडेट एक्स आरजीपी आनी आमी आरजीपी 6 म्हयन्याच्या भितर आमी सोडली म्हणून आमी लैला मैदानाचेर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली लोकांनो दोळे तुमचे तकली उजार करात कोण इलेक्शनाक कोण मनीस कसलो दिला तो दुसरें म्हणटा आतां बीजेपीचो शॉर्टान तुका सांग पल्लवी कोण रे तें जाणा केन्ना ग्रावंडार आशिल्लें केन्ना लोकांच्या हितून आशिल्लें कोणाचे डबल ट्रॅकिंग पोल इश्यू केन्ना आशिल्लें ना तर ताका सगळे हे जे बीजेपीचे कॅन्डिडेट ताका घेवन येतात खंयची मतां मेळटली तेंचीच ताका मतां मेळटली मरे एकलें दवर ताका सपोर्ट करना सांगलें हांव म्हणटा 100 ताका वतां पडल्यार हांव सांगता तें आयकता हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां पळय मोगाल गोंयकारांनो चितात हे फावटी विराटो सारको क्लीन चीट तुमकां मेळिल्लो आसा तुमी चिंतनाकात पळय सांगचें म्हटल्यार काँग्रेस बीजेपी आरजीपी एपीपी एमजी सगल्यो पार्टी बऱ्यो पूण तितून मनीस आहा ते करप्ट काँग्रेसाचे म्हणटा तुमी 8 जाण उगडून तितून धांवले अरे तुमी 8 जाण म्हणून काँग्रेसाची टिकेटीन येयले मरे तुका राहुल गांधीन सांगलें तुमकां दुसरे पार्टीन वच म्हणून कित्याक गेले तुमी तुमचें बरेपण आपल्याचें खुदचें बरेपण पळोवपाक गेले मरे तुमी आतां हितून कोण हें जाता काँग्रेस पार्टी वायट न्ही
मनीस वायट, मनशाक पळय आनी वोट मार, इतलेंच हांव सांगता. गोंयकारांनो, तुमकां आमी निवडून एक बरो कॅन्डिडेट तुमकां सावथाक दिल्लो आहा, कॅप्टन विराटो, आनी असलो कॅन्डिडेट हेच्या पयलीं खंयच्याच पार्टीन दिवंक ना. तसलो इंडिया एलायन्सान सगळ्यांनी मेळून ताका उगो केला. तसोच जाल्यार आपाचोय मनीस आशिल्लो, गोवा फॉवर्डाचोच मनीस आशिल्लो, तेंचे कडेन मनीस आसलो, सगळ्यांनी फॉवर्ड करून ताका कॅप्टन विराटो कित्याक दिले ताका? कित्याक हे नोज दिस इज अ क्लीन पर्सन अँड ही कॅन गेन द मार्जिन इन साऊथ. आणि हांव आरजीपी हार्डकोर सपोर्टर आशिल्लो 2022 इलेक्शनान. आमचे बँतो हांवें सारको सपोर्ट केलो आनी तो जावन आसलो बँतो आमचो आरजीपीचो कॅन्डिडेट. आनी ते टायमार जॉयन जावपाक कारण म्हणल्यार आरजीपीचें विजन गोंयचे खातीर आनी तेंची आयडियोलॉजी, हेका लागून हांव आरजीक जॉयन जाल्लो आनी हांवें फूल जाता ते भाशेन हांवें सपोर्ट केलो आरजीक. आतां हांव इलेक्शन जावन आमकां कळयलें आरजी पार्टी कितें ती आनी ते कोणाच्या फाटल्यान आहा ते, तेंचे मोटीव कितें तो. ते उपरांत हांवें इलेक्शन जावन असेंब्ली इलेक्शन एका म्हयन्या मदीं हांवें आरजी सोडली. जेन्ना म्हाका गोम येयलें ते बीजेपीची टीम वती. आतां जायते म्हणटा ते बीजेपी बी टीम म्हणून, हांव म्हणटा बीजेपीची ए टीम म्हणून ते, बिकॉज दे हॅव अलायन विथ बीजेपी. ऑल द टॅक्टिक्स आर अलायन विथ बीजेपी. ते आतां बीजेपी बरो प्रचार करता, पोस्टर मारून इतले म्हयना फाटीं मनोज म्हणटालो मरे पयशे ना म्हणून. आतां तूं नॉर्थाक वच, सावथाक वच, वयता थिंगसान पोस्ट ब्रिजेर वच आनी पोलार वच, तेंच्या पोस्टर येयले खंयसर पयशे. हा सेम टॅक्टीक उजा करता ते प्रचाराक. आतां इतलो पयसो येयलो खंयच्यान. आनी सेकंड पॉयंट, ते आतां ह्यो पार्टी आमच्यो आतां इंडिया एलायन्स म्हणटा त्यो सगल्यो पार्टी आपणाची आयडियोलॉजी डिफर जावन सुद्दां एकठांय येयल्या गोंयच्या हिताक लागून. आरजीपी कित्याक सेपरेट? अदर देन आरजीपी, एमजीपी आय थिंक इज ऑलवेज विथ बीजेपी एज आय नो. बट आरजीपी ते म्हणटा आमी गोंया बसत आहा म्हणून. तुमी गोंया बसत आहा जाल्यार तुमी सेपरेट कित्याक रे? एलायन्सा बरोबर कित्याक? आनी कंडिशन कित्याक घातल्या रे तुमी? कोणा खातीर? तुमी गोंयचे निस्वार्थ जा आनी सपोर्ट करा मरे तुमी. सो दीस मेंटली डजंट वर्क. आनी सावथाचो लोक आनी नॉर्थाचो लोक पिशे न्हू. एक फाटी मिस्टेक केली आमी 2022 असेंब्ली इलेक्शनान, दुसऱ्या फाटी ही मिस्टेक आमी परती रिपीट करचे ना. इनफ इज इनफ, यू आर डन. आनी हें आतां स्ट्रेट मनोजाक तुजें पळय, तूं पॉलिटिक्स खेळटा न्हू, जालें तुजें काबार. आनी हिंगा सावथाक चलचें ना, नावेलींक तरी चलपा ना तें शुअर. तेका ओपन चॅलेंज, जे हेणें बेंतान तर वोट काडल्या न्हू, बेंतोन पळय वोट काडल्या ते वद्दांनी काडून दाखोवन म्हणून चॅलेंज तेका नावेलीन. आनी लोकां कडेन मागना, तुमचो वोट तुमी आरजीबीक घायलो आनी बीजेपीक घायलो तो एक म्हूण समजात. वोट मातशें स्प्लीट करून दिनाका. आनी हे पावटी येसलो एक दिला, एक पेट्रियट दिला आमकां. वी हॅव डेडिकेटेड हीज 26 years ऑफ हीज लायफ फॉर द कंट्री. चिता वोट मागचे पयलीं चिता. एंड दी अदर कॅन्डिडेट हू बीजेपी हॅज फिल्डेड तशी हांव तुमकां प्रश्न करता, तुमी तेन्ना आतां हे आतां डिस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हाडल्यात बीजेपी गव्हर्मेंटान. खंयचे प्रोजेक्ट आहा तेणें ओपोज केला, तुमी चोयला तेका? ना. कित्याक? शी वील नेवर बी देर. And once elected, I assure you all also, she won't be for the people. She won't raise the voice for the people in the center. हो पळय आमी मनीस दिला तुमकां सावथाक, तो तुमचो आनी आमचो इशू सेंटराक उपारतलो म्हूण आमकां खात्री आहा. आनी हे पावटी तरी आमी इलेक्शन तरी आमी कॅप्टन विराटो सपोर्ट करना. वी वील लूज आर इंडिपेंडन्स, द इंडिपेंडन्स वीच वी गॉट इन 1947 आउट ऑफ ब्रिटीश रूल. डिक्टेटरशीप तयार रावा तुमी. कित्याक हे आमचे फ्रिडम पळय एक पार्ट घेतलेले न्हू, ते आतां परतून टायम येयला. आनी मेयाचे 7 तारखेक मागता लोकां कडेन परतून रिपीट करून नाका मिस्टेक. ताका एक चान्स दिलो, 2 चान्स दिले, सगळे पार्टी तेमी प्रॉमिसीस केल्या. केसल्यो प्रॉमिस? फॉल्स प्रॉमिसीस. 15 लाख कोणाच्या बँकान येयले जाल्यार म्हाका बी सांगा रे बाबा येयले जाल्यार. 2 crore jobs. Thanks to Modi, Goa has become the first state employment rate. आणि पयर येवन तो भाशणां दिवन ठोकून गेला सांकवाड. नाव पीपल वील फॉल अगेन प्रे टू द फॉल्स प्रॉमिसीस. सो उठात, निंदलेले आहा पळय, कोमात गेलेले आमचे गोंयकार उठात आनी मेयाचे 7 तारखेक चिंतून आपलो वोट मारात आनी निवडून हाडयात आमच्या कॅप्टन विराट. देव बरें करूं.
तूं वास्कोचो म्हणलो न्ही तुवें हय. वास्कोचे आतां 2 दीस उरल्या कॅम्पेनिंगाक हम्म. तूं तुज्या वास्कोच्या लोकांक केस कोन हें करतलो इन अ शॉर्ट टायम इन अ शॉर्ट टायम सांगचे म्हटल्यार वास्कोचे म्हटल्यार फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इट इज मायनॉरिटी इन मायनॉरिटी इन वोट्स फॉर इंडिया अलायन्स. बाकीचे सगळे आहा पळय ते सगळ्या लोकांक आमच्या वास्कोकारांक सगळ्यांक खबर आसा कोण कितें आनी कसो कितें तें. हितून वास्कोकारांक सेपरेट वचून कन्विन्सिंग करपाक गरजूच ना आनी गरजूय पडची ना. कित्याक हांव जितल्या म्हणजे मनशाक हांव मेवलां पळय ते म्हणटात विराटो आयलो विराटो विराटो सगळ्यांच्या तोंडांतल्यान फक्त आयकता विराटो म्हणून. तेंच्या वास्कोच्या हितू शारांत जायतीं भाटां आसात देंप्याचीं आयकता देंप्याची भाटां आहात पूण ते देंप्याच्या भाटांत रावले म्हणटकच ते देंप्याचे तलबी येतले म्हणून तसो लोकांचो विचार तितून कांयच ना. पूण भाटांत रावप आनी इलेक्शनाक चेक करप दुसरो स्पेसिफिकली सांग तूं वास्कोच्या लोकांक केस कोन कन्विन्स करतलो वास्कोच्या लोकांक हांवें कन्विन्स केला ते प्रमाणे वास्कोचो लोक सगळ्यांक त्यांनी म्हाका सांगला आमचो सावथाक विराटो इज फायनल. ते ऑलरेडी बिकॉज तेच्या बोले आनी दुसरो आनी तेका लागतलो असलो आनीक कॅन्डिडेट सावथाक आनी खंयचोच ना. नांव कितें तुगेलें म्हणजे आंद्रे वेगस फ्रॉम वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी एक्स RGP.